এতিয়া কথা হ'ল মেছেজগিলা ডিলিট কৰি দি থাকবি। क'क्राझाराव मैया सासे सिख्लानि जिउ खहा ट्रेननिफ्राय बारज्रुमनायाव बोरै बेखौबो फोरमायनो थांगासिनो दङ। लोगोसे माखासे खौरां नोंथांमोननो होनो सानो जायफ्रा नायगिरिफोर बेनो जाहैबाय भटार कार्ड जायफ्रा 18 इयार्स बा 18 बोसोर बैसोनि बारबाय बिथांमोना एबार गावनि मबाइलनिफ्रायबो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। उइदिन 5 मिनिटसोआवनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बे बोरै आरो बबे पर्टेलाव थांनांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननो स्क्रिनशटखौ होनानै होगोन। लोगोसे मोननैसो खौरां फैबावदों फेक नट्सनि गोबां दायो जोंहा गलाघाट जोंनिफ्राय गोबां बोखांनो हादों। 500 नट्स 500 रांनि बिलाइफोरा गोबां नंखाय बा डुप्लिकेट फैनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। थ' बेखायनो जायफ्रा 500 रां बाहायगिरिफोर एसे साबधान जानो होदों। गोबांथार जोंनि एरियायाव फेक नट्स बा नंखाय बिलाइफोरा गोसारनानै दंसै होननानै। लोगोसे खौरां आपडेट होग्रोनो गोसोयै टिचारनि मोननै जाथाय नुनो मोनदों फोरोंगिरिनि। मोनसेया जाबाय जोंनि रौनिखाथाजों 9 थाखोआव फरायनाय क्लास 9आव फरायनाय फरायसाखौहाय गोबां गाज्रि बुनायनि थाखाय दायनिगिरि हिसाबै टिचारनि सायावहाय अजद दैखांदों। आजिखालि जों मिथिखासै गोबाङा स्टुडेन्टफोरखौ बुनो मोनला, इभेन रायनोबो मोनबावला गाज्रि। थ' बेबायदि रुल फैबाय जोंनियाव। आरो मोनसे खौराङा जाहैबाय बक'नि एबारना मेथ्स टिचार नङा हिन्दी टिचार। हिन्दी टिचारा गावनि सोलोंसाजोंनो गाज्रि बेबहार खालामनायनि थाखाय रायजो राजाया दाबि दैखांदों। टिचारखौहाय मा खालामबा मोजां जागोन आरो टिचारा दा खारखुमानानै दं फोरोंगिरिया। दा बे भिडिअखौबो आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ। दानिया फैदो क'क्राझाराव जानाय जाथाया गोबाङा मिथिबायबो जानो हागौ जे माखासे ट्रेना जोंना क'क्राझाराव लाखिया, डाइरेक्ट बङाइगाव टु आलिपुरदुवार डाइरेक्ट लाखिफैयो। दा बे ट्रेनावहाय बे सिख्लाया जाय मेडिकेलाव खामानि मावग्रा बियो गाखोबोदोंमोन। गाखोनानै क'क्राझाराव लाखिया खौरां बायदिब्ला। दा सिख्लाया बारजुमदोंमोन। बारजुमनायनि उनावहाय सिख्लाया जिउ गोमानाङो। दा बेखौहाय जोंहा RNB सिभिल हस्पिटालाव लांनायखौ जों नुनो मोनदों खौरांनि गेजेरजों। लोगोसे भटार कार्डखौहाय बोरै खम समनि गेजेरावनो बानायनो हागोन बिनिबो आं नोंथांमोननो होगासिनो दङ। बेवहाय नांगोन नोंहा नोंनि एड्रेस प्रुफ, जायगानि थानायनि प्रुफ, बेखौथ' जों मिथिखायो बबाव मोनो। आरो लोगोसे एज प्रुफ, बैसोनि प्रुफ 18 इयार्स जानांगोन, बेखिनिखौ नांगोन। ओमफ्राय अनलाइनाव थांनांगोन। अनलाइनाव थांनो थाखाय आइडेन्टि प्रुफबो नांगोन जिखुनु मोनसे। ओमफ्राय अनलाइनावहाय नैबे आं स्क्रिनशट होनानै होदों बेयावहाय थांनानै लगइन खालामनांगोन। लगइन खालामनानै एप्सनि थ्रुयै बा डाइरेक्ट अनलाइन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हासिगोन एबारनिफ्राय भटार कार्डआ। जायफ्रा मबाइल दंसै स्मार्टफनावबो खालामनो हागोन। आरो बियो डाइरेक्ट पस्टनि थ्रुयैहाय नोंनि एड्रेसाव नोंनि न' फारसे फैगोन बेबायदि। थ' गोबांथार खौरां फोसावनांगौ दंबावोमोन। मैयाबो आं खौरां मोनसेखौ होखाबाय। एबारनिफ्राय आरो फिन खेबसेबाव बुंबावनो गोसो जायो जायफ्रा मेट्रिक लिरगोन मेट्रिकआ OMR शिटआवहाय एग्जाम होनो मोनसिगोन। OMR शिटआवहाय सिगां जेरै जोङो गोलाव गोलाव कुइसननि एन्सार लिरनाङोमोन, दा OMR शिटआ ओरैबायदि जागोन जायफ्रा लिरफेराखै बिसोरनि थाखाय आं बुंनो गोसो जायो जे कुइसन थागोन सोंलु, आरो सोंलुआवहाय अपसन थागोन नोंगौ बबे मोनसेया ABCD बेफोरबायदि, बा बर'निब्ला क ख ग घ बेफोरबायदि। दा बबे मोनसेया नंगौ बेखौहाय राउन्ड सार्कोल होनांगोन गोसोम गोसोम पेनजोंहाय बे। थ' दानिया खौरांफोरखौ एसेब्लाबो फोसावबाय नोंथांमोननो। दा टिचारनि काहानिया बोरै जादोंमोन आं ससेबाबो खौरांखौ होनानै অডিঅ' কল স্যার বহুত কাগজ আছে, আছে ফোন পঠাবৰ মন গৈছে আৰু চাইড হৈ নাহাগে কাইদা কৰি। পারবি দে স্যার। এতিয়া কথা হ'ল মেছেজগিলা ডিলিট কৰি দি থাকবি। করছো স্যার। তাৰমানে কিয় জানা না, আমাৰতো আৰু কমেও 1 বছৰ 1.5 বছৰ সময় গেলি হয় তাৰ আগতে কাবাই গম পালেচোন আমাৰ প্লেনটো নষ্টই হৈ যাব। চোন নেদেখিলে মনটোৱে বেয়া লাগি যায়। তোৰ লাগে না? লাগে স্যার। সেইকাৰণে তাতে বহি আছিলো। মইহে জানো মই কিমান হেৰি লাগে, তোক দেখা নগলে মোৰ বেয়া লাগি থাকে। তোৰ লাগে না নালাগে মই গম নাপাম। লাগে না? লাগে স্যার। ফোনত এতিয়া কথা কব মনত মন যায় না, সেইকাৰণে কথা পাতলো। এতিয়াতো আমাৰ সময় নোহোৱা গেলিতো হেৰি কৰি থাকিব লাগিব। এনেকে সময় হলে কাকো ভয় নকৰো আৰু নকৰিম।
নকৰো ছাৰ তাৰ আগতে মেছেজ দেখা পালে চব প্লেন নষ্ট হ'ব তোমাৰো মান সন্মান গেল মোৰো মান সন্মান গেল মান সন্মান যা নাকি হয় ছাৰ বামুণীগাঁও আমাৰ মধ্যমীয়া বিদ্যালয়ৰ যি ছোৱালী এজনী শিক্ষকৰ লগত যি মানে পৰিৱেশ আজি শিক্ষকজন পলাতক অৱস্থাত আছে ইতিমধ্যেই ৰেকৰ্ডিং এটা ভাইৰেল হৈছে ছোৱালীজনী অপদস্থ কৰিছে তেখেতে আৰু সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ তথ্যখিনি আমাৰ হাতত আছে আমি পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনক আমাৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী ৰঞ্জু দাস হালৈ বাইদেউ বা আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ফণীধৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াই তেখেতক বচোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে পদক্ষেপবিলাক লৈ আছে গতিকে আমি সেইটো কোনোদিনে সহ্যটো নকৰোঁ গতিকে অতি শীঘ্ৰেই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ আইনীভাৱে ব্যৱস্থাটো হ'ব লাগে আৰু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে আমি যিখিনি গম পাইছোঁ তেখেতসকলে এনে ভাৰ্বেলি তেখেতসকলে আলোচনা কৰিব শিক্ষকজনক বচোৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা এই শিক্ষকজনক যি বচোৱাৰ প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টা তেখেতসকলে এতিয়াও অব্যাহত আছে গতিকে আমি বামুণীগাঁও আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা বামুণীগাঁও অঞ্চল ৰাভা মহিলা পৰিষদ আৰু ষষ্ঠ অনুষ্ঠিত দাবী সমিতি তথা অভিভাৱক তথা সমগ্ৰ জনসাধাৰণ ৰাইজে আমি কোনোদিন এইটো আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰিম তেখেতৰ যি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা সেই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে আইনীভাৱে এইটো হ'ব লাগে আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ